रानी राय सन अवसर पाई अवसर पाई अपनी भांति कहब समझाई। रखिए ही लखन भरत गवन ही बन। जो यह मत मन भई तू मन। तो भल जतन करब सुविचारी। मोरे सोच भरत कर भारी। गुर स्नेह भरत मन माही। रहे नेक मोही लागत नाही। रखे स्वभाव सुन सरल सुबानी। सब भल मगन करुण रस रानी। नभ प्रसून झरि धन्य धन्य सुनी। शिथिल सन सिद्ध जोग मुनि। सब रनिवासु बिथकि रखि रहे। तब धरि धीर सुमित्रा कहे। देवी दंड जुग जामिनी बीती। राम मात सुनी उठी सप्रीति। बेगी पाओ धरि तलहि। कहा सन्नेह रति सति भाई। हमरे तो अब इस गति के मिथिल से सहाय। लखी सनेह सुनि वचन विनीता। जनक प्रिया गह पाए पुनीता। देवी उचित असी विनय तुम्हारी। दशरथ भरिनी राम महतारी। प्रभु अपने नीचहु आदरहि। अग्नि धूम गिरि श्री तुन धरहि। सेवक राउ करम मन बानी। सदा सहाय महेश भवानी। रौरे अंग जोग जग को है। दीप सहाय दी दिन कर सोहे। राम जाय बनु करि सुर काजु। अचल अवधपुर करि है राजू। अमर नाग नर राम बाहु बल। सुख बसी ही अपने थल। यह सब जाग बल की कही राखा। देवी न होई मुधा मुनि भाषा। अस कही पग परि प्रेम अति। सिय हित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मात तब चली सुआयुष पाई। प्रिय परिजन ही मिली वेदहि। जो जही जोग भाति तही देही। भाति तही तापस बेस जानकी देखी। भाषब विकल विषाद विशेषी। जनक राम गुरु आयुष पाई। चले थर ईश्वर देखी आई। नीनी लाई गुरु जनक जानकी। पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। उरु मगु अवधु अनुरागु। भय भूप मनु पयागु। सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा। तापर राम प्रेम शिष सोहा। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु। चुड़त लहे बाल अमल बनु। मोह मगन मति नहीं विदेह की। महिमा सिय रघुबर स्नेह की। सिय पितमात स्नेह बसु विकल न सखी सभारी। धरिन सुता धीरज धरे। समय सुधर्म विचारी। तापस बेस जनक सिय देखी। भयो प्रेम परितोष विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो। जस धवल जगु कहसब कहु। जीत सुरसुरी कीरति सरी तोरी। गौन किन्न विधि अंत करोरी। गंग थवनी थल जनु थल तीनी बड़े। ये साधु समाज घनेरे। पितृ कह सत्य सनय सुबाना। सिय सकुच बहु मनो समाना। पुनि प्रीति मातु लानी उर लाई। सीख अशिष हित दिनी सुहाई। कहती न सिय सकुच मन माही। यहाँ बसबु रजनी भल नाही। लखी रुख रानी जनायु राहु। हृदय सराहत शील स्वभाव। बार बार मिली भेट सिय। विदा कीनी सनमानी। कही समय सिर भगत गति। रानी सुबानी सयानी। सुन गोपाल भरत व्यवहारु। सोन सुगंध सुधा शशि सारु। मुदे सजल नयन पुलके तन। सुजस सराहन लगे मुदिति मन। सावधान सुन सुमुख सुलोचन। भरत कथा भव बंध विमोचन। धर्म राजनय ब्रह्म विचारु।
यहाँ गजा था मति मोर प्रचारु, सो मति मोरी भरत महिमाही। कहे कहा चले छुअति छनाही, छुअति न छाही। विधि गणपति अधिपति शिव शारद, कवि कवित बुद्ध बुद्धि विशारद। भरत चरित कीर्ति करतुति, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू, शुचि सुर सरि शुचि रुचि निधर सुधाहु। निरवधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत समझानी। कही सुमेर की शेर सम, कवि कुल मति सकुचानी। अगम सबहि बरनत बर बरनी, जिमि काल जिमि जल हिनि मिनि गम धरनी। भरत अमित महिमा सुनुरानी, जानहि राम न सकहि बखानी। बरन प्रेम भरत अनुभाव, तिय जिय की रुचि रखी कहराऊ। बहु रही लखन भरत बन जाही, सब कर भल सब के मन माही। देवी परंतु भरत रघुबर की रीति प्रतीति, जाहि नहीं तर की। भरत अवध स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परमारथ सारथ सुख सारे, भरत न सपने मनो निहारे। साधन सिद्धि राम पुरने हो, मोहिल की भरत मते हो। भोर भरत न बेली हई, मन सौ राम रजाई। करिय न सोच स्नेह बस, कहे भूप बिल खाई। राम भरत गुण गणत सप्रीति, ऋषि दंपति हुई पलक समबीति। राज समाज प्यात जुग जागे, हाय हाय सुर पूजन लागे। गे न हाय गुरु पहि रघुराई, बंदी चरण बोले सुख पाई। नाथ भरत पुरजन महतारी, शोक विकल वनवास दुखारी। सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित होई सोई के जीवनाथा, हित सभई कर रोरे हाथा। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मन पुल के रखी शील स्वभाव। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहराज समाज। प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तजितात सहत गृह, जिनहि तिनहि विद्यवान। सो सुख कर्म धर्म करि जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाव। जोगो जोगेशु ज्ञान अज्ञान, जहाँ नहीं राम प्रेम पर धन। तुम बिनु दुखी सुखी तुम बिनु दुखी सुखी तुम नहीं, तुम ते ही। तुम जानो जियो जो जही जय के ही। राहुल आयुष चिर सबही के, विदित कृपा हलहि गति सब नीके। आपु आश्रम ही धरिय पाऊ, भय स्नेह मिथिल निराऊ। करी प्रणाम तपु राम से धाय, उसी धरि धीरे जनक कहीं आए। राम वचन गुरु न पहि सुनाय, शील स्नेह सुभाय सुहाय। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। ध्यान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समन, को समर्थ होई काल। सुनि मुनि वचन जनक अनुरागे, सुनि मुनि वचन जनक अनुरागे। लखी गति ज्ञान विरागे, शिथिल स्नेह गुणत मन माही। आए यहाँ किन भल नाही। राम राय कहे बन जाना, किन आप प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बनाई पठाई, प्रमोदित फिर विवेक बढ़ाई। तापस मुनि महेश्वर सुनि देखी, भय प्रेम वश विकल विशेषी। समय समुझ धरि धीरज राजा, चले भरत पहि सहित समाज। भरत आई आगे भल लीने, अवसर सरिस सुआसन दीने। तात भरत कह तेरुहुति राहु, तुम्हें विदित रघुवीर स्वभाव। राम सत्यव्रत धर्मरत, सब करि शील स्नेहु। संकट सहत सकज बस, कहियो आयसु देहु। सुनि तन पुलक नयन भरि बारी, बोले भरत धीर धरि भारी।
प्रभु प्रिय पूज्य पिता समापु कुलुगुरु समहित मायन बापू कौशिकादि मुनि सचिव समाजु ज्ञान अम्बुधि दे अपुन राजु शिशु सेवक आयुष अनुगामी जानी मोहिष के दैया स्वामी ये समाज तेल बुझिब राउर मन मलिन में बोल बाउर छोटे बदन कहु बड़ी बात चमबो तात लखी बाम विधाता आगम निगम प्रसिद्धि पुराण सेवा धर्म कठिन जोग जान स्वामी धर्म स्वर थई विरोध बेरु अंध प्रेमहीन प्रबोध रखी राम रुख धर्म व्रतु पराधीन मोहि जानी सबके सम्मत सब हित करिय प्रेम पहचानी भरत वचन सुनि देखी स्वभाव सहित समाज सराहत राहु सुगम आगम बृंदु कठोरे मंजु कठोरे अरुथ अमित अति आखर थोरे जो मुकुरु निज पानी गही न जाई अस अद्भुत वाणी भूप भरत मुनि सहित समाज देख विबुध कुमद दुज राजु शून्य शुद्ध सोच विकल सपूर लोगा मनो मीन गण नवजल जोगा देव प्रथम कुलुगुरु गति देखी विरोधी विदेह स्नेह विशेषी राम भगतमय भरति निहारे सुर सारथि हाय हरि ही हारे सब को राम प्रेममय बेखा भय अलेख सोच बस लेखा राम स्नेह सकुच बस हे राणी सुजोग देखी आपण निज आड़ू राजा को यथासंभव बुझाई कहे जे लक्ष्मण को घरे रखाऊ और भरत बण को जातु जदि परमाशुटी मन को पाए तेबे से भल रूपे भावी चिंती यार व्यवस्था करूँ भरत कथा भाविले मत भारी चिंता लगुच हृदय प्रेम अति गभीर से अयोध्या रहीजाटा मत कहीं ठीक मन हो मत भय लगुच अयोध्या प्राण रही कौशल्या स्वभाव देखिए सरल उदार बाणी शुणी सबु राणी करुण रसरी निमग्न हो गले आकाश पुष्प उष्टव सहित धन्य 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 शुभिला सिद्ध जोगी मुनि समस्त स्नेहाविष्ट हो गले समग्र राणीमंडली स्तंभित हो रही पर जनागला इतिमध्य धैर्यवती देवी सुमित्रा कहले हे देवी राति बहुत है शुणी श्रीराम माँ प्रेम गदगद हो गले से स्नेह और सद्भाव सहित कहले आपण मैंने विलम्ब न करी एथर निज निज विश्राम स्थान को जातु आमर तो बर्तमान केवल भगवान ही गति और सहाय केवल मिथिलापति कौशल्या प्रेम देखी विनम्र वचन शुणी जनकर प्रियतम पत्नी पवित्र पाद धरिले और कहले हे देवी आपण राजा दशरथ महिषी और श्रीरामकर जननी आपण एपर नम्रता देखाइबे ना तो किए देखाइब प्रभु सेवक को आदर करती अग्नि धुआं को और पर्वत तृण को निज मस्तक धारण करे महाराज तो कायमन वाक्य आपणकर सेवक मात्र हर पार्वती होती सदा सहायक आपणकर सहायक होगा योग्य जगत आपन सहायक होगा योग्य जगत किए अच्छे दीप जदि सूर्य को साहय कर बाहर ता कौन शोभा पाइब श्रीराम वनवास कर देवता मान कार्य संपन्न कर अयोध्यापुरी की फेरबे और अखंड राजत्व करेंगे श्रीराम को बाहुबल देवता नाग और सकल मनुष्य निज निज स्थान सुख रे मुनि यज्ञ बोल कि एसबू कथा बहु आगुरी कहीदे देवी मुनि का वाक्य केवल मिथ्या हो पारे ना यह कही सुनयन अत्यंत स्नेह प्रेम सहकार कौशल्या बाध्य छुई राति सीता को नेबा प्रार्थना कले और सम्मति पाई सीता को नहीं निज डेरा को चलीगले बेदी निज आत्मीय भितर जहाँ सहित जपर साक्षात करवा उचित सेपर साक्षात कले जानकी को तपस्विनी बेश देखी समस्त शोकाकुल हो गले सेपटे श्रीराम को गुरु वशिष्ठ अनुमति पाई जनक भी निज डेरा को फेरिले सेठारे सीता को देखी निजर स्नेह प्राणर पितुला को से बक्षर जाबुड़ी धरिले हृदय बात्सल्य प्रेम समुद्र उज्ज्वलित होगा मन प्रयाग क्षेत्र परी होगला से समुद्र भितर से आदिशक्ति सीता अलौकिक स्नेह रूपे अलौकिक स्नेह अक्षय पट बढ़ुवर देखिले ता सीता स्नेह रूपी बट उपर श्रीराम प्रेम रूपी बालक अर्थात भगवान बालमुकुंद सुशोभित होता है जनक ज्ञान रूपी चिरंजीवी अर्थात मार्कंड मुनि सत्य जेपरी विहल हो अतल सागर बुड़ी जाऊ जो राम प्रेम रूपी
ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବଞ୍ଚିଗଲେ। ବସ୍ତୁତ ଜ୍ଞାନ ଶିରୋମଣି ବିଦୟରାଜଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମୋହରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇନଥିଲା। ତାହା ତ ଥିଲା ସୀତାରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଗଭୀର ପ୍ରେମର ମହିମା, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପରି ମହାନ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ବିକଳ କରିଦେଇଥିଲା। ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ସୀତା ପରି ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମ ଧୈର୍ଯ୍ୟବତୀ ଧରଣୀ ସୀତା ସମୟ ଓ ଧର୍ମ ବିବେଚନା କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ। ସୀତାଙ୍କୁ ତପସ୍ୱୀନ ବେଶରେ ଦେଖି ଜନକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ପୁତ୍ରୀ, ତୁ ଆମ ଦୁଇ କୁଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲୁ। ତୋର ନିର୍ମଳ ଯଶରେ ଜଗତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଏକଥା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ତୋର କୀର୍ତ୍ତିରୂପୀ ନଦୀ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପ୍ରବାହିତ ସୁରତରଙ୍ଗିଣୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଜିଣି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ତ ପୃଥିବୀରୁ ମାତ୍ର ତିନୋଟି ସ୍ଥାନକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ହରିଦ୍ୱାର, ପ୍ରୟାଗ ଓ ଗଙ୍ଗାସାଗରକୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ କରିପାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୋର କୀର୍ତ୍ତି ନଦୀ ବହୁ ସାଧୁ ସମାଜ ରୂପୀ ତୀର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛି। ପିତା ଜନକ ସ୍ନେହାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ସତ୍ୟ ଓ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ସୀତା ସଂକୋଚ କଲେ। ପିତାମାତା ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କୋଳକୁ ଟାଣି ନେଇ ସୁନ୍ଦର ହିତକର ଉପଦେଶ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ସୀତା କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ରହିଥାଏ ଯେ ରାତିରେ ଶାଶୁମାନଙ୍କର ସେବା ଛାଡ଼ି ଏଠାରେ ରହିଯିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ରାଣୀ ସୁନୟନା ଜାନକୀଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣିପାରି ରାଜା ଜନକଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ। ରାଜା ରାଣୀ ଦୁହେଁ ସୀତାଙ୍କର ଗୁଣ ଓ ସ୍ୱଭାବକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜା ରାଣୀ ବାରମ୍ବାର ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସସମ୍ମାନ ସୀତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ବୁଦ୍ଧିମତୀ ରାଣୀ ସମୟ ପାଇ ମଧୁର ଭାଷାରେ ରାଜା ଜନକଙ୍କୁ ଭରତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଜଣାଇଦେଲେ। ଭରତ ଥିଲେ ସୁଗନ୍ଧିତ ସୁନା ପରି। ସେ ଥିଲେ ସମୁଦ୍ରତଟ ସୁଧରେ ଚନ୍ଦ୍ରସାର ଅମୃତର ସଂଯୋଗ ପରି। ଭରତଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ରାଜା ପ୍ରେମବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରେମ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତ୍ରୋଦୟ ବୁଝିଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭରତଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ପୁଲକିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ମନେ ମନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଭରତଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଯଶର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ସୁମୁଖୀ, ହେ ସୁନୟନା, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଭରତଙ୍କ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ସଂସାର ବନ୍ଧନ ନିମୋଚକ। ମୋ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଧର୍ମ, ରାଜନୀତି ଓ ବ୍ରହ୍ମବିଚାର ଏ ତିନୋଟି ବିଷୟରେ ମୋର ଉଣାଧିକ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସେହି ଜ୍ଞାନ ଭରତଙ୍କ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ଛଳ କରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମହିମାର ଛାୟାକୁ ବି ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଭରତଙ୍କ ଚରିତ୍ର, କୀର୍ତ୍ତି, ବ୍ୟବହାର, ଧର୍ମ, ସ୍ୱଭାବ, ଗୁଣ ଓ ନିର୍ମଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିଲେ ଓ ଶୁଣିଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ଗଣେଶ, ଯଶଦେବ, ମହାଦେବ, ସରସ୍ୱତୀ, କବି, ଜ୍ଞାନୀ, ପଣ୍ଡିତ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଦି ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ। ତାହା ପବିତ୍ରତାରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ତଥା ସ୍ୱାଦରେ ଅମୃତକୁ ମଧ୍ୟ ବଳିଯିବ। ଭରତ ହେଉଛନ୍ତି ଅସୀମ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ଅନୁଭବ ପୁରୁଷ। ଏତିକି ଜାଣ ଯେ ଭରତ ହିଁ ଭରତଙ୍କ ସମାନ। କ'ଣ ସୁମେରୁ ପର୍ବତର ଓଜନକୁ ସେହି ହିସାବରେ ତରାଜୁରେ ତଉଲି ହେବ? ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସହିତ ଉପମା ଦେବାକୁ କବିମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବି କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଯାଏ। ଏ ସୁନ୍ଦରୀ, ମାଛ ପକ୍ଷୀର ଜଳଶୂନ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଖିଲା ଭୂମିରେ ଖେଳିବା ଯେପରି ଅସମ୍ଭବ, ଭରତଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେପରି ଅସମ୍ଭବ। ହେ ରାଣୀ, ଶୁଣ। ଭରତଙ୍କର ଅସୀମ ଅନନ୍ତ ମହିମା ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ହିଁ ଜଣାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରେମର ସହିତ ଭରତଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନର ଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରାଜା ଜନକ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଯିବା ଓ ଭରତ ବନକୁ ଯିବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଙ୍ଗଳକର। ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହେ ଦେବୀ, ଭରତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦ୍ୟପି ଶ୍ରୀରାମ ସମତାର ପରାକାଷ୍ଠା, ତଥାପି ଭରତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଓ ମମତାର ପରାକାଷ୍ଠା। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମ ଛାଡ଼ି ଭରତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରମାର୍ଥ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସୁଖ ଆଡ଼କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ମନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରେମ ହିଁ ତାଙ୍କର ସାଧନା ଏବଂ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି। ମୋତେ ତ ଭରତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ଗତ ହୋଇ ରାଜା ଜନକ କହିଲେ, ଭରତ ଭୁଲରେ ବି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ନେହାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଭରତଙ୍କ ଗୁଣାବଳୀ ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ସେ ରାତିଟି ଗୋଟିଏ ପଲକ ପରି ବିତିଗଲା। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ଉଠି ସ୍ନାନାଦି କୃତ୍ୟ ଶେଷ କରି ଦେବ ପୂଜା କଲେ। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ସ୍ନାନ କରି ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ଓ ମନୋଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ, ହେ ନାଥ,
ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରବାସୀ ଓ ମାତାଗଣ ସମସ୍ତେ ଶୋକାକୁଳ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବନବାସ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ମିଥିଳପତି ଜନକ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ପରିଜନ ନେଇ ଅନେକ ଦିନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କଟାଇଲେଣି। ଅତଏବ ହେ ନାଥ, ଯାହା ଉଚିତ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଏପରି କହି ଶ୍ରୀରାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭ୍ରମ ଓ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି ବଶିଷ୍ଠ ପ୍ରେମାନନ୍ଦରେ ପୁଲକିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ହଷ୍ଟାପରେ କହିଲେ, ହେ ରାମ, ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଉଭୟ ରାଜପରିବାର ପାଖରେ ସକଳ ସୁଖ ସମ୍ପଦ କେବଳ ନରକ ସମାନ। ହେ ରାମ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା, ସୁଖରେ ସୁଖ। ହେ ବତ୍ସ, ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାହାକୁ ଗୃହ ସମ୍ପଦ ଭଲ ଲାଗେ ତା ପାଇଁ ବିଧାତା ବାମ ହୋଇଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରୀରାମଚରଣରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ସେହି ସୁଖ କର୍ମ ଓ ଧର୍ମ ପୋଡ଼ିଯାଉ। ଯେଉଁ ଯୋଗରେ ବା ଜ୍ଞାନରେ ରାମପଦରେ ଭକ୍ତି ପ୍ରଧାନ ନୁହେଁ, ତାହା ସେହି ଯୋଗ କୁଯୋଗ ଏବଂ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ। ଆପଣଙ୍କ ବିନା ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସୁଖୀ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହେତୁ ହିଁ ସୁଖୀ। ଯାହା ମନରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେସବୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସର୍ବୋପରି। ହେ କୃପାଳୁ, ଆପଣ ସବୁ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରୂପେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁନିବର ସ୍ନେହରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଶ୍ରୀରାମ ବିଦାୟ ନେଲେ ଏବଂ ବଶିଷ୍ଠ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଜନକରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ରାଜା ଜନକଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଶୀଳ ଓ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବ ସୁନ୍ଦର ବଚନ ଶୁଣାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଥିରେ ଧର୍ମରକ୍ଷା ଏବଂ ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆପଣ ତାହା ହିଁ କରନ୍ତୁ। ହେ ରାଜନ୍, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର, ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ? ମୁନି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଜନକ ପ୍ରେମରେ ବିଭୋର ହୋଇଗଲେ। ରାଜାଙ୍କର ସେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମନେ ହେଲା ସତେଅବା ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। ସେ ସ୍ନେହାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସି କିଛି ଭଲ କଲି ନାହିଁ। ରାଜା ଦଶରଥ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବନକୁ ଯିବାକୁ କହିଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ। ଅଥଚ ମୁଁ ଏବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏହି ବନରୁ ବି ଅଧିକ ଗହନମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇ ନିଜ ଜ୍ଞାନପଣର ଅଭିମାନ ନେଇ ଆନନ୍ଦରେ ଫେରିଯିବି ଯେ ମୋର କୌଣସି ମୋହ ନାହିଁ। ମୁଁ ରାମଙ୍କୁ ବନରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଛି, ଦଶରଥଙ୍କ ପରି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିନାହିଁ। ତପସ୍ୱୀ ମୁନି ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏସବୁ ଶୁଣି ଓ ଦେଖି ସ୍ନେହବଶତଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲେ। ସ୍ଥାନକାଳ ବିଚାର କରି ରାଜା ଜନକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଭରତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଲେ। ଭରତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ବାଛୁଟି ନେଲେ ଏବଂ ସମୟାନୁକୂଳ ଉତ୍ତମ ଆସନ ଦେଲେ। ତିରୋହୂତ ରାଜା ଜନକ କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ର ଭରତ, ଆପଣ ତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସ୍ୱଭାବ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟବ୍ରତ ଓ ଧର୍ମପରାୟଣ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ସଂକୋଚବଶତଃ ଦୁଃଖ ସହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ତାହା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ପୁଲକିତ ଶରୀର ହୋଇ ଓ ନୟନର ଅଶ୍ରୁ ଭରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଭରତ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋର ପିତୃତୁଲ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଓ ପୂଜନୀୟ। ପୁଣି କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହିତୈଷୀ। ତା ଛଡ଼ା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରାଦି ମୁନିବୃନ୍ଦ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁ ସେବକ ଓ ଆଜ୍ଞାବହ ଜାଣି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ସମାଜରେ ଏବଂ ଏପରି ପୁଣ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପୁଣି ଆପଣ ପରି ଜ୍ଞାନୀ ଓ ପୂଜନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ମୌନ ରହିବି ତେବେ ମୋତେ ମନ୍ଦମତି ବୋଲି ମନେ କରାଯିବ ଏବଂ ଯଦି କିଛି କହିବି ତାହା ମୋର ବାତୁଳତା ହେବ। ତଥାପି ମୋ ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥା କହୁଛି। ହେ ପିତା, ବିଧାତା ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇଥିବା ଜାଣି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଏକଥା ବେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଜଗତ ବି ଜାଣେ ଯେ ସେବା ଧର୍ମ ବଡ଼ କଠିନ। ସ୍ୱାମୀ ସେବା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗେ କରିହେବ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁତା ହେଉଛି ଅନ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରେମର ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥବଶ ହୋଇ ପ୍ରେମବଶ ହୋଇ କହେ, ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯିବାର ଭୟ ରହିଛି। ଅତଏବ ମୋତେ ପରାଧୀନ ଜାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ନ ପଚାରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରୁଚି, ଧର୍ମ ଓ ବ୍ରତ ରକ୍ଷା କରି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସମ୍ମତ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରି ହେବ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜାଣି ତାହା କରନ୍ତୁ।
ଭରତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି ରାଜା ଜନକ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଭରତଙ୍କ ବଚନ ଥିଲା ଉଭୟ ସୁବୋଧ୍ୟ ଓ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ। ତାହା ମୃଦୁ ଓ ସୁନ୍ଦର ସହିତ ସଙ୍ଗେ କଠୋର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।